जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, मैंने एक नया सिलसिला ये शुरू किया है जो अक्सर हम बात कर रहे हैं कि जदीद दौर के गली महल्ले। जैसे गली महल्लों में सियासतें और हर चीज चलती थी, जदीद दौर के गली महल्ले आजकल सोशल मीडिया ऐप्स और खास तौर पे व्हाट्सएप ऐप जहाँ पे वॉइसें करके लोग अपनी आवाजें सुनानी चाहते हैं। हमने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया, आपको याद होना चाहिए कि ये इस सिलसिले की वजह से जो गली महल्ले की आवाजें हैं वो लीडरान के कानों तक पहुंचे और लीडरान शायद अपने को आवाज या यहाँ से सुन के उसका जवाब, उसका रिप्लाई अपनी अवाम को दे दे, जिसके अवाम बेचैनी से मुंतजिर रहती है कि हमारे सवाल के जवाब हमें मिलने चाहिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर, जैसे कि मैंने आपको अर्ज किया, करते रहता हूँ कि मैं वहाँ घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, अच्छी अच्छी वॉइसें सिलेक्ट करता हूँ, फिर उसे इजाज़त लेता हूँ कि आपकी आवाज़ आपकी तस्वीर के साथ लगा सकता हूँ। वो अगर इजाज़त दे तो फिर मैं दिन ले आता हूँ। कल एक सिलसिला शुरू हुआ था PIA की नेजकारी का। तो मेरे दोस्तों, मेरे मुहतरम दोस्तों, PIA की जो नेजकारी है उसके ऊपर टेस्टर आया। पहले एक आवाज़ आई कि पंजाब खरीदना चाह रहा है, फिर मियाँ नवाज शरीफ की आवाज़ आई कि भाई उसको ये नहीं खरीदना चाहिए, अपनी एयरलाइन अलग से पंजाब की बना लेनी चाहिए। फिर इधर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी उठा, बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद मरियम नवाज साहबा की वो डिनाइल आ गई, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं कहा, जो मैं नहीं खरीदना चाह रही पंजाब की। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं वो प्राइवेट वाली बनाना चाहती हूँ कि नहीं बनाना चाहती। जो नवाज शरीफ साहब ने कहा सिर्फ उन्होंने आधा जो वो मसला है उसको डिनाई कर दिया, आधा नहीं किया। इस सिलसिले के ऊपर उसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर से मैंने एक आवाज सेलेक्ट की, फिर उसकी इजाजत ली। वो है मियाँ नियाज अहमद साहब। एक व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने इनकी वॉइस उठाई है और आपके पास लेके आऊँ। लाने की वजह एक ही है, लाने की वजह यह है कि आप ये सुने कि जो लोग हमारी अवाम को, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ समझते हैं, एक तो उनको सुनाना कि ये तुम्हारी अवाम बेवकूफ़ नहीं है, इसके पास दिमाग भी है, सब कुछ भी है। क्या वजह है? आपके इंतजार में बैठे होंगे, शायद आप कुछ इंसानों वाला काम कर लेंगे जिसकी कोई उम्मीद बहुत कम है। दूसरी रीज़न ये होती है कि अवाम की आवाज़ आगे पहुंच जाए और आगे से अगर कोई जवाब आए तो उन तक पहुंच जाए। तो मेरे दोस्तों, मियाँ नियाज साहब की बातें सुने। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप के तमाम दोस्तों, सबको मेरा सलाम हो। मैंने दिन के वक्त एक वॉइस की थी PIA की निजकारी के हवाले से, और इसके साथ साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने PIA को ख़रीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, जो कि मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़बानी सुनी है। तो मैंने दोस्तों से राय मांगी थी कि सब दोस्त इस पर अपने राय दें कि क्या ये फैसला दुरुस्त है। कुछ दोस्तों ने राय दी है इसमें, और बाकी दोस्त जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह देंगे। जिन लोगों ने राय दी है उसमें से चंद एक ने कहा है कि ये फैसला दुरुस्त है, अक्सरियत ने कहा है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। बातें करेंगे, तनकीद करेंगे, हमारे वफाक का जो सिस्टम है वो मुतासर होगा। वफाक का बहुत बड़ा कौमी अदारा है, हमें फख्र था इस पर कभी, आज जो खसारे में जा रहा है तो इसकी निजकारी होने जा रही है। अगर इसको वफाक नहीं चला सकती, इसकी निजकारी करनी जरूरी है, तो कोई थर्ड पार्टी जो है वो इस अदारे को खरीदे। कोई भी सूबा इस अदारे का खरीदार ना बने, ये ज्यादा बेहतर होगा। वफाक की जो है अपना सूबे, उसको एक इकाई के साथ इकट्ठा रखने के लिए, एक सोच लेकर चलने के लिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि कोई भी सूबा वफाक के किसी अदारे को अपनी मलकियत ना बनाए, आप अपनी एयरलाइन चला लें। अगर पंजाब अपनी एयरलाइन चलाना चाहता है
تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کسی بھی دوسرے صوبے کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر پنجاب کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ کیپیسٹی ہے، تو پنجاب کو ضرور پنجاب ایئر لائن جو ہے، پنجاب ایئر لائن ہی میاں صاحب نے بھی کہا ہے، وہ چلا لینی چاہیے۔ اس وقت حکومت میں ہے، ان کا بھی حق نہیں بنتا اس بولی میں حصہ لینے کا، اس ادارے کو خریدنے کا۔ وہ لوگ بھی ایسا نہ کریں، زیادہ بہتر ہوگا ان کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کروں گا، اگر پنجاب حکومت یا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس ادارے کو چلا سکتے ہیں، تو نون لیگ کی پنجاب میں وفاق میں حکومت ہے، اس وقت وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے اور یہ وفاق کا ادارہ ہے۔ تو نون لیگ کو چاہیے کہ بطور حکمران اس ادارے کو، جو کہ وفاق کی ملکیت ہے، وفاق کی علامت ہے، وفاق کا ایک ایسٹ ہے، وفاق کا ایک فخر ہے، اس ادارے کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، مریم نواز صاحبہ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ادارے کو چلائے اور خسارے سے نکالے۔ خریدنے والوں نے بھی خرید کر اس کو خسارے سے نکالنا ہے۔ اگر وہ نکال سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کو نکال سکتے خسارے سے؟ جو حکمران اس ملک میں حکومت کرتا ہے، اس پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ اسٹیٹ کا حق ہے۔ اس کی صلاحیتوں پر جو پہلا حق ہے وہ اس ملک کی عوام کا حق ہے۔ جی تو میرے دوستو، اصل میں آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ہر بات پہ منوان اپنے ذہن پہ اثر لے لیں، لیکن سوچنے ضرور، غور ضرور کریں۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا کیا بات کر رہا ہے، لیکن آپ کے کانوں تک پہنچ گئی تو آپ پہ فرض ہے، آپ پہ لازم ہے، آپ کے ملک کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب یہ نہ سوچیں کہ کون کہہ رہا ہے، اب یہ سوچیں کیا کہہ رہا ہے، بات ضرور سنیں۔ اور یہ جو شور ہم نے کیا ہے مل جل کر سب نے، یہ شور کرنا ہمارا کام ہے، اور آپ سب جو ہمیں سنتے ہیں اس کے اوپر غور کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم شور کرتے رہیں گے، آپ غور کرتے رہیے گا۔ دعا میں آپ مجھے یاد رکھیے گا، میں دعا میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں سے بھی کروائیے گا، اور ملتے رہیں گے، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے رہیں گے کسی اور ایسے ٹاپک کے اندر اپنے پاکستان کی سوچنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔